ng ano. Number 1, supportive. Wow, okay. Go, nanay. Wow, okay. Okay, pwede. Ikaw, ate. Wow, okay. Pwede. Kailangan may ganawa, okay. Parang tahimik nyo kasi. Paano magtatanong? Hindi ba wala lang? Hindi ba may iba nagre-react? Ako na, no? Wow! Okay! Number 2, disappointed. Ikaw naman muna, ate, para ma-idea si nanay. Wow. Okay. Ay, may ganun. Okay. Na ikaw, disappointed ka na, wow, okay. Wow. Okay. Ay, pwede, baby. Ang pag-ismid na, gumano si nanay eh. Ako. Wow, okay. Simple. Next ay, wait eh. Oh, okay. Sarcastic! Sarcastic naman. Na wow, okay. Go, ate. Wow. Okay. Ang ganda mo dyan, Teo. Nanay, sarcastic na wow, okay. Wow. Okay. Ay, ano ba rin? Ako na. Paano ba yun? Sarcastic. Hindi ko kayo mag-sarcastic. Not real. Wow! Okay! Next na. Horror suspense naman, number 4. Na wow, okay. Horror suspense. Ito na yung magsasabi kong pasok kayo sa Star Magic, ha? So, magic. Audition. Horror suspense. Ito, magaling ka dyan. Ikaw. Ayaw mo. Kala ko nag-internalize ka lang. Hindi, kala ko sino una. Ikaw, okay na. Horror or suspense? Wow. Okay. Nakakatakot. Uy, yung ano ni Kai? Nakabrief naman siya. Wait, di ba practice lang ba? Si nanay na, nanay. Wow, okay na. Horror or suspense. Tapos papasok sa PBB next season. Next year. Go, Nay, go. Go, Nay. Kering na yun. Wow! Okay! Ay! Beautiful si nanay. Sige na. Galing ni nanay. Ginalingan. Teka, kailang galingan din. Ako na. Wow, okay. Ayan. Tawa kay Diyan ka. Diyan ka. Horror suspense ha. Game yan. Wow! Okay! Kaya ikaw dito, dali. Wow, okay ka, dali. Dito. Game 1, 2, dito. Wow, okay yan. Wow, okay. Sabi mo, 1, wow. Wow. Okay. Okay. Yay!